Hello no, mayong adlaw sa tanan. So padayon ta no. Still no nata diri sa may this is along National Highway. Okay, pakita ninyo ha. So gikan na siya og kanang proper bais no kadto. And nanatag Bais City karon nilapaw na taog proper nila no, proper bais. So gikan ta sa may Tayasan. Okay? So molog ito no. Cancel ba natong schedule nato this morning. Pabalik na tag Dumaguete karon, but still no, we're so thankful because at least atong nahapit ang atong kinanglan nga piton pud karon no. So unexpected. And right now dai no kanang ni standby ta diri kadali no along National Highway because landong man diri no. As you can see, natano ilalom aning line of kaning mga trees no along National Highway. Pabalik Dumaguete no gikan Bais no na may mga trees no along sideways. So nata diri karon no nagrelax mi kadali because naka-feel ta kaganina og gutom and nagpalit ta og kuan kanang something to eat no. So nakapalit ta og kanang burger ba nato napalit or nagpalit no something nga snack na to. So nata diri karon no to take sa atong snack kadali kay gigutom man kuno sa mga onday ta, okay? Mga onta ninyo tanan. Okay? And thank you Lord ay karon gyapon no even wala na tayo natong schedule because nakahapit ano of course sa may Ayungon no with Ate Ilma no, even wala si Ate Ilma dito but then namet na to si Naisa no, and then of course si Ate Asaldi no, so gikan sila sa Manila day and dugay-dugay na po may nagkita no. So akong gibili na lang tong atong bagong account no, account name na to para ilat ang ma-add pod. And thank you Lord kayo no, even wala si Ate Elma dito ila lang tong inform. And of course no, thank you Lord kinahapit na to si Ate Indang no, si Ate Indang of Ayungon proper no sa may Tiangge. So at least nag-talk pod mi ni Ate Indang. And then hapit po na ako tong sa may Tampukon katong sa store no. So ako po siyang na-inform daan. So thank you Lord kayo no, even na-cancel itong schedule karon but productive lang yapon ta kay ngatan no. So very happy. So thank you Lord kayo. So see you Dumaguete no. See you this afternoon sa atong mga lakaw na to no. And then mo padayon ta og for Tayasan no. Atong barangay ugma is Tamaw, okay? So see you by tomorrow. Bye bye no. God bless everyone. Nice kay ang weather karon. Okay, pakita ninyo no kaning sa likod na to. Pero kay sulaw man siya no. Dili kay makita ang nice kaayo nga kuan kaning nice kaayo nga mountain view. In fact no, we're facing no kaning nice kay nga mountain view along no. Ang front ani is kani bitong mga tubo. Tantawan ninyo. And then galing lang no kay ang mountain view kay dili kay siya makita no because sulaw man siya. Okay? So very happy no. Enjoy ta karon no. Relax ta diri and then nagkaon ta ka gamay no. Nagkaon ta kadali. So mga unta ninyo tanan. No, pabalik na taog Dumaguete. So right after noon niya, mo dito puro tag-hospital no. So thank you sa inyong tanan ng mga prayer no para ni Papa, okay? So si Papa no nag-water niya tag-update niyo no. Naratay na siya mga improvement karon. Thank you kayo no. Bye bye. God bless everyone. Happy Monday. No, see you this afternoon and then of course by tomorrow in Tayasan. Bye bye no. God bless. Happy Monday sa tanan. Bye bye.